حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دلی کے شہنشاہ اپنے مرشد حضرت بابا فرید پاک پتن رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں زندگی بھر رہے، خدمت کرتے رہے، غلامی کرتے رہے اور ولایت کا تاج سر پہ سجایا۔ اور یاد رکھیے گا، خدمت اور غلامی میں ناگواریاں اس سفر کا حصہ ہیں، ناگواریاں اس سفر کا حصہ ہیں۔ ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار۔ بہت سے لوگ تجھے روکیں گے، کہاں جا رہا، کہاں بھٹک گیا اور کن چکروں میں پڑ گیا۔ دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے، منزل تیری آگے ہے، بہاروں سے گزر جاؤ۔ حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا۔ کیسے؟ واقعہ یہ ہوا، وہ خود درویش تھے جو آئے، اللہ والے تھے، غربت آ گئی، تنگ دستی آ گئی، فقر آ گیا، فاقہ آ گیا، تلک الایام نداولها بین الناس، حالات آ گئے، خود بھی بھوکے، لونڈی بھی بھوکی۔ ایک دفعہ لونڈی سے کہنے لگے، میرا جی چاہتا ہے تجھے فروخت کر دوں، ایسی جگہ جائے گی جہاں تجھے بھی کھانے کو رزق ملے گا، 2 وقت کی روٹی ملے گی، اور جو پیسے تیرے فروخت سے آئیں گے 4 دن میرے بھی آسودگی سے، سہولت سے گزر جائیں گے۔ لونڈی کہنے لگی، آقا آپ کو اختیار ہے، پر ایک میری درخواست ہے، مجھے ایسی جگہ فروخت کیجئے گا، ایسی جگہ فروخت کیجئے گا اللہ والے ہوں، میری عبادت میں خلل نہ ڈالے، میری عبادت میں رکاوٹ نہ ڈالے، ایسی جگہ فروخت کیجئے۔ سوچ سوچ کے کہنے لگے، اس وقت تو دلی میں اللہ والے ایک ہی ہیں میری نظر میں، وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کہنے لگے، نہیں وہ اللہ والے نہیں ہیں۔ وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ کہا مجھے ان پہ 3 اعتراض ہیں۔ لونڈی کہنے لگی، مجھے 3 اعتراض ہیں ان پہ۔ کیا اعتراض ہے؟ کہا سب سے پہلے وہ لنگر کی روٹی کھاتے ہیں، لنگر کی روٹی، لنگر کا کھانا فقراء اور مساکین کا لنگر ہے، حق ہے، اور فقراء اور مساکین کا لنگر وہ کھائیں، فقیر ہو، درویش ہو اور حلال نہ کھائے وہ ہو نہیں سکتا۔ وہ تو فقراء اور درویشوں اور فقراء کا لنگر ہے، وہ لنگر سے کھانا کھاتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، میں نے آج تک ان پہ لوگوں کو برا بھلا کہتے نہیں دیکھا، ہر بندہ ان کی تعریف کرتا ہے، ہر فرد ان کی تعریف کرتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کوئی اللہ والا ہو اور لوگ اس کو برا بھلا نہ کہیں، الزام نہ لگائیں، باتیں نہ کریں۔ یہ تو انبیاء کے ساتھ بھی ہوا، آل رسول کے ساتھ بھی ہوا، اصحاب رسول کے ساتھ بھی ہوا، بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ بھی ہوا، کہ لوگوں نے تو انبیاء کو معاف نہیں کیا۔ مخلوق تو فنکار ہے، مخلوق تو فنکار ہے، اس درجہ کی کہ پل میں سرے در کعبہ سے اصنام تراشے، تو کون ہے، کیا ہے تیرا داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ کہ میں ان پہ یقین نہیں رکھتی، اللہ والے ہیں۔ سب سے پہلی بات، لنگر سے کھانا کھاتے ہیں۔ دوسری بات، ان کو آج تک کسی نے الزام نہیں دیا، برا بھلا نہیں کہا، سارے ہی تعریف کرتے ہیں، اللہ والے ہیں، درویش ہیں، ولی ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، کلندر ہیں، نقیب ہیں، نجیب ہیں، ابرار ہیں، صالحین ہیں، اوتاد ہیں، سارے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ آج کل تک میں نے انہیں کسی دکھ میں مبتلا نہیں دیکھا، ہمیشہ چہرے پہ خوشی، خوشحالی، آنکھوں پہ چمک۔ اللہ کا ولی ہو اور کسی آزمائش میں نہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کا ولی ہو اور کسی آزمائش میں نہ ہو نہیں سکتا۔ پہلی چیز لنگر سے کھانا، دوسری چیز سب تعریف کرتے ہیں، کوئی برا بھلا نہیں کہتا، اور تیسری چیز کوئی ان کو غم، کوئی دکھ، کوئی زخم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ اللہ والے تھے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ایک طرف کی نہیں سنتے،
वो मामले को या इश्क से निमटाते हैं, जिसे सिद्दीक अकबर ने इश्क से मामले को उसी वक्त निमटा दिया। उन्होंने कहा मुझे समझ आए ना आए, मेरी अकल माने ना माने, मेरा शऊर साथ दे ना दे, और दुनिया जो कहे मेरा यार सच्चा है, बस खत्म। मेरा हबीब कमली वाला सच्चों का सच्चा है। या फिर इश्क आए, आशिकों के साथ इश्क होता है। दुनिया जितना कहते रहे, कहती रहे, कहता रहे, दुनिया जितनी जो कहती है, और जो कहानियां और इल्जाम जो बातें, वो कहते हैं नहीं, और बल्कि उसका इश्क और बढ़ जाता है, उसका यकीन और बढ़ जाता है। या फिर ये सूरत है जो मैं बता रहा हूं। दोनों गए हजरत की बारगाह में, कुछ लोग बैठे थे, बंदे हटते गए, हटते गए, हजरत करीब आए तो शेख ने पूछा कैसे आना हुआ? हजरत फाका और गुर्बत आ गई है, हालात ने घेर लिया है, जिंदगी तंग हो गई है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। तो मैंने लौंडी से यह कहा कि तुझे भी मैं बेच दूंगा तो तेरे हालात कुछ आसूदा हो जाएंगे, और मेरे भी कुछ हालात तंगियों से निकल के सहूलत की तरफ आ जाएंगे। तो लौंडी ने आप पे 3 एतराज किए, डरते डरते अदब से अर्ज किया, अल्लाह के वली के ऊपर एतराज। सरकार ने बड़े तहम्मुल से एतराज सुने, फरमाया इनका जवाब कल दूंगा, पर कल आप दोनों ऐसा करना, मियां बीवी दोनों ऐसा करना, मियां बीवी नहीं, आका और लौंडी ऐसा करना, शहर के दरवाजे पे मेरा रोजाना वक्त मैंने मुकर्रर किया है, कुछ वक्त आस्ताने खानकाह में देता हूं, लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाता हूं, कुछ वक्त तस्बीह को देता हूं, कुछ वक्त तालीम और ताल्लुम को देता हूं, कुछ वक्त जिक्र और इबादत को देता हूं, कुछ वक्त अपनी मैं जंगल में जाके लकड़ियां काट के लाता हूं और उससे लंगर चलाता हूं, कुछ मैंने अपने वक्त मुकर्रर किए हुए हैं। सुबह फला वक्त में आप शहर के दरवाजे पे आके खड़े हो जाना दोनों, और मैं लकड़ियां काट के लाऊंगा, आप पीछे पीछे मेरे चलते आना, जो सुनना फिर बाद में बताना। तीनों सवालों का जवाब कल दूंगा, पर कल उस वक्त आ जाना। अब वो दोनों आका और लौंडी वहां पहुंच गए। थोड़ी देर हुई कि हजरत लकड़ियां काट के अपने कंधे कमर पे डाले, लकड़ियां लाए, अब ये आगे और ये दोनों पीछे। लोग कह रहे हैं देखें सुभान अल्लाह, इतने अल्लाह के वली हैं, किसी से सवाल नहीं करते, खुद रोजी करते हैं और लकड़ियां काट के अपना घर चलाते हैं, लंगर चलाते हैं। किसी ने क्या कहा? किसी ने कहा देखें इतना बड़ा लंगर चलता है, कहते हैं मैं लकड़ियां बेच के लंगर गुजारा करता हूं। ये दुनिया को इन्होंने धोंक रचाया हुआ, अंदर कहानी कोई और है, ये बाहर बाहर है, ये बाहर बाहर ये दिखावे हैं, ये लोगों के सामने ये निजाम बनाया हुआ है दिखावों का, धोखों का, फरेब का। किसी ने धूल डाली, किसी ने फूल डाले, किसी ने तारीफ की, सुभान अल्लाह। वली को देखना सवाब है। हबीबे खुदा दे फकीरान तो सदके, फकीरान दे रोशन जमीरान तो सदके, न दौलत तो सदके, न जन्नत तो सदके, तेरी जुल्फ दे जां असीरान तो सदके, जिना रूमी जामी ते सादी नु डंगिया, मैं उन्हां प्यारी अखियां दे तीरां तो सदके, और जिस गोदड़ी विच पलन नाल है हाफिज, मैं उस गोदड़ी दियां लीरां तो सदके। कुछ लोग थे जो आंखें ठंडी कर रहे थे। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली को देखना सवाब। अल्लाह के वली को देखने से गुनाह झड़ते हैं, अल्लाह के वली को देखने से कलमा नसीब होता है, अल्लाह के वली को देखने से ईमान ताजा होता है, अल्लाह के वली को ईमान और अदब और इश्क की हालत में देखने से दीदार मुस्तफा होता है। कुछ का ये जज्बा था, और कुछ ये थे कि जो इल्जाम लगा रहे थे, उन्हें कहा देखें जी खातून भी पीछे लगाई हुई है, औरत भी पीछे लगाई हुई है, किसी ने धूल, किसी ने फूल, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। सुनते 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 जब वो पहुंचे ना, तो लौंडी कहने लगी हजरत एक सवाल का जवाब मिल गया है। मैंने आज तक आपकी तारीफ ही सुनी थी,
एतराज नहीं सुने थे, और मैंने कहा वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता जिसके ऊपर लोग एतराज ना करें। ये एतराज तो अंबिया पे हुआ, मासूम, मुकद्दस और पाक हस्तियां। ये एतराज तो आले रसूल, आले बतूल, आले अकील, आले हसन, आले हुसैन, आले फातिमा रिजवानुल्लाह सलामुल्लाह ताला अलैहि अजमईन, उन अजीम अजीम पाकीज़ा हस्तियों पे हुआ। और ये एतराज तो असहाब रसूल अशरा मुबशरा पे हुआ, और ये एतराज तो तबा ताबीन बड़ी हस्तियों पे हुआ। इन पे आज तक मैंने एतराज ही नहीं सुना। तो हजरत एक सवाल का जवाब मिल गया, बाकी दो रह गए। फरमाया अल्लाह पाक ने से मैंने बरकत मांगी है, बरकत मांगी है। अल्लाह का निजाम ऐसा है कि ये लकड़ियां मैं आके बेचता हूं, इन थोड़ी लकड़ियों में अल्लाह इतनी बरकत दे देता है, इन थोड़ियों में मैं भी खाता हूं, मेरा सारा लंगर भी चलता है। तो चूंकि रिस्क मेरा है, अगर मैं लंगर से खाता हूं तो हराम तो नहीं खा रहा। अल्लाह से मैंने बरकत मांगी है, और मैं खुद भी खाता हूं, और आने वाले फुकरा, दरवेश, उमरा, रुआसा, उनको भी खिलाता हूं, उनको भी खिलाता हूं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह खाने में हराम माल या मशकूक माल या सदके खैरात का माल नहीं खिलाया जाता। कहा हजरत दो सवालों का जवाब मिल गया। तीसरा सवाल यह है, हर वक्त ही खुशहाल है, सेहतमंद है, चहकते हुए, आंखों में चमक, चेहरे पे चमक। ठंडी सांस भर के फरमाया, जिंदगी सारी गुजर गई, एक राज था, आज उस राज से पर्दा हटाता हूं। अगर नहीं हटाता तो आपके ईमान के कमजोर होने का खतरा है। और फिर पीठ से कपड़ा हटाया, बहुत बड़ा जख्म था, उस पे कीड़ा बैठा था। फरमाया जब यह कीड़ा काटता है ऐसी तकलीफ होती है जैसे तलवार के वार की तकलीफ होती है। मैंने इसके इलाज किए हैं, ठीक नहीं हुआ, अल्लाह की रजा समझ के इसको सहता हूं, और जब कीड़ा नीचे गिर जाता है उठा के रखता हूं, तेरी गिजा अल्लाह ने यहां रखी है, इस जख्म को सह रहा हूं, और आज तक खामोश हूं। हम हैं खामोश के बरहम ना हो जमाना, हम हैं खामोश के बरहम ना हो जमाना। वो समझते हैं कि इनमें ताकत फरियाद नहीं, वो समझते हैं कि इनमें ताकत फरियाद नहीं, खामोश हूं उसकी रजा समझ के। और आज तक इस जख्म का किसी को इजहार नहीं किया। अल्लाह का वली हो और किसी न किसी रोग में उसे अल्लाह न डाले, नहीं हो नहीं सकता। और वो लौंडी फिर तौबा करके माफी मांग के चली गई कि हजरत 3 मेरे शक थे और आपने मेरे तीनों शकों को दूर कर दिया।